maayong gabi. Ani ana puta karon sa atong regular last Wednesday of the month nga programming, ang Partners in Law. I am Attorney Irene and Caballes of the Cebu Lady Lawyers Association in partnership with the Legal Alternatives for Women. And today is April 25, 2018. And I am so thankful to you televiewers because today was supposed to be the premiere showing also of Avengers Infinity War, and yet here you are watching us in our program. And we also aim not to disappoint, and we will not disappoint in today's show because I am being joined today by very esteemed lawyers all the way from Dumaguete City, and we will be tackling the issues in family lawyering. So, without further ado, I'd like to introduce our first guest. She is a licensed chemist. So, from chemist, she became a lawyer. She was involved in various capacities as a retained lawyer and legal consultant and a former chair of the board at Gender Watch Against Violence and Exploitation, or G-WAVE, in Dumaguete. And she is presently in the private practice of family law, and as well as she is the Dean of the College of Law of Siliman University, Dumaguete City. And she was also responsible for including in the curriculum gender and the law in their university. Please welcome with me Attorney Sheila Catacutan Besario. Attorney Sheila, good evening. Good evening. Thank you for having us. Basog maka-add me og sa mga issues in family law. I'm very happy to be here, and it's really an honor and a privilege. It's also an honor and privilege to have both of you with us. Our next guest, also a lawyer, also from a varied background because she used to be a kindergarten teacher of St. Paul University, Dumaguete. Then she became a first grade teacher at the West City Science Elementary School in Dumaguete. Then she became, like me, a public attorney for 8 years. And now she is presently an associate provincial prosecutor of the Office of the Provincial Prosecutor of Negros Oriental. She is married to a police officer, has already a grown son, and she is a lover of dogs. Please welcome with me Attorney Amcel L. Mercader. Attorney Amcel. Hi ma'am, mayong gabi o sa mga televiewers po rin sa Cebu City o sa mga places nga maabot ani CCTN. Good evening sa inyong tanan. I am honored and privileged to be one of the speakers in today's talk show, Partners in Law. And I got a very big surprise in my life because I thought I would be an audience niya kay nahimo man pud akong speaker. So hopefully in our 1 hour talk, you would be learning from us and you could apply what you had been listening in your everyday lives. Ako gid may dako kaayong pasalamat ganing kuan mo ning sugot mo sa ako ang hangyo nga mag-guest. So I'm really so honored to have them here and to talk about a topic which is also close to our hearts as lady lawyers, as women. Let's talk about family lawyering. First off, I would like to ask your views, or I would like to ask your feedback on how is family lawyering in Dumaguete City. Attorney Sheila. Ako, I'm into private practice, so family lawyering, family law, medyo bugat siya. It's on the different kinds of law na magud siya involve emotions involved, but kuan po siya, fulfilling siya in the sense that you're taking care of the family. Most of my clients are women and children. So, kuan siya, dili siya, to me, it's not the regular kind of law na siya a little bit more, extra gamay, basta family law. Ma-involve gyud ato Ma-involve gyud ta, dili gyud emotions. malikayan. Dili ma-detach. Si Fiscal Amcel, you're in the prosecution, so I'm pretty sure, because you know, family law is not only the civil issues or the property relations between family members, it's also sometimes what the wrong or the offenses that family members do to one another. As I understand it, makahandle yun sa og mga cases, no, of
crimes do come to you Oo, na oo, involving family members? I usually, when I was still a PAW lawyer, we are representing the accused. So, kay bago pa ko nga lawyer, even if the accused sad-an, I could always, because it's my duty. Oh, it is my duty to represent the accused no matter what, whether he is guilty or not. Now, when I am already in the other side with the defense of prosecution, I had a hard time. Why? Because you'd be creating two sets of persons. So if you'd be prosecuting, especially fathers na nag-involve sa mga domestic violence cases, mga rape cases, usually ato mga rape cases magud karon are committed by mga paparapod, mga lolo, Mga na ay incest relationship, rape. incest rape. So, bugat kay para nako whether to preserve the family, because if you are going to prosecute a case, naamang guy ba priso. So, mo na siya usa sa mga bugat-bugat ba nga buluhaton sa pagka-fiscal. Kaya we are there to prosecute, and that would entail incarceration. Oo. At the end. In the end, naagi nagoy mapriso. Naapag ko ano nga di gid pwede i-compromise when Dili it ko comes to ma-compromise ng ubang mga kaso. offenses against children. Nga kana sang mga kuan bi ay nality cases. Okay sa I'm pretty sure maka-encounter pud mo na ang mga fiscals. annulment of marriage, but we do not actively participate, although we represent the state in behalf of the Office of the Solicitor General. Among buhaton kay wala may annulment nga mo prosper sa case unless the prosecutor would submit his collusion, her collusion report. So that's the time that we would issue subpoena to the parties, and that includes the ang respondent o ang petitioner. Then we would determine through the interviews that we will conduct whether gasabot sila or what. Kung gasabot, then mo file po may dito nga gasabot sila nga mo file, kay kung wala pod, then that's the time nga we would include that in our report, and that is one of the basic requirements before the case for annulment would be heard by the court. Now, see, Attorney Shay, your background from the onset of your practice, as I understand it, kuan man gyud no, family law and gender. Kumusta man po ang imuhang work with G-Wave? G-Wave actually is also doing the same advocacy work as the Legal Alternatives for Women, centering ang partners sa CELIA in Partners in Law. So ang G-Wave is Gender Watch Against Violence and Exploitation. So NGO gyapon me, and we give legal services to women and children. So dagang aspects sa among trabaho na advocacy, na ay on legal, and then naapod may men against violence. So mga laki amo pong giistoryahan kabahin sa women's rights. So sadya in the sense nga we go to different municipalities, localities. First, when I first started with G-Wave, mo po ito'y paggawa sa Violence Against Women and Children, RA 9262 nga law. So really on advocacy, and then later on atong giingnan atong mga kababayenan nga na sila'y right under Republic Act 9262. So kuan siya, challenging siya because namagud tay perception nga ang kaning away sa panimalay or murabag away sa panimalay dili mangilabot unta ang mga tawo. That is actually what I say sayop nga pagkuan kay public crime maning RA 9262. So manangingon ta nga kado sa makamutabang sa bayi nga gibugbog sa iyang bana unya na baka moadto og muhatag na kaglimos kay namatay na. So we always want to tell the people nga you have to get involved because dili ni siya away panimalay. So that's really a very big hurdle natong tanan for everybody who is involved in this advocacy issue. Early on in our advocacy, I don't know if you share the same experience, but it was such a lisod nga glass ceiling to shatter, no? And even until now naapaghihapon ng kanang mindset nga the gender stereotypes gihapon nga ang babae basta yaw-yawan na makuan gyud na masagpaan gyud na kay yaw-yawan man nga ang lalaki dili na lang gud na nimo kung ano hindi nimo surang-surangon kung hubog na kay kung hubog na you're inviting trouble, which kind of takes some accountability away from the men to be the best that they can be unta ba, no? So sa imuhang advocacy at Attorney Sheila,
You are the dean of the College of Law Siliman. How were you able to inject these reforms Kami, to sahay? oo. Sa Siliman, I'm very proud to say, since 2004, naanami gender and the law, which is a subject that is given to everybody in the law school. So, among tanang estudyante, mukuha ng gender and the law. And with the hope na, because when we educate, di ba, education is the key to almost everything. Kita mo advocacy man na to. So, when you educate the incoming lawyers, mga bata, then hopefully, maayo na in the future. So, we have gender and the law. It's part of our curriculum. So, all of our students take that. It's not just because mugawas magina siya sa bar exams, but because when they would be lawyers, magamit nila, and more because they would be better, empowered, men and women of society. So, I'm very proud of the gender and the law. It is an elective subject under the Legal Education Board. Pero sa Siliman, everybody has to take it. Everybody. I think Oh, most yeah. law schools na ama na. So, but we need to take that. Otherwise, di na to masulod gyud o unsag gyud ang atong gusto sa balaod. So under siya special laws tang 9262 di ay. Tanan na, but ang amo I ay thought is it's a separate subject. Pero special laws ang subject. It is a separate subject nga gender 926 and the gender, law. But gender and the it's not law. just 9262 ang gidiscuss. Okay. But we start with gender sensitivity, the Ah. different conventions on women's women. rights, CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, and then we go to the more specific laws, 9262, Murag frameworking o siya. frameworking Frameworking siya. siya. So really, it's designed to make gender-sensitive lawyers. Wow. Ang problem man gud ako ana attorney anang 9262, especially mga prosecutors. Usahay, we get frustrated. We set cases for preliminary investigation, then we resolve the case on the basis of the evidence submitted, then if we find probable cause, then we file it in court. The problem is, after a few months, when the information is filed in court, the wife, who is the victim, would always come to us and say, Fiskal, nag-uli naman mi sa akong bana, pwede nga ako na lang ipa-dismiss ang kaso. From a prosecutor's point of view, how is that? From a lawyer's point of view, I would be very happy. Happy ta, di ba? Because dismissal would mean performance. But in the fiscal level, kung madismissan ka kaso or ma-acquitted, that would be a minus factor. So, especially if kanang performance nimo, the more convictions you have, whether through merits or by pleading guilty to the crime as charged or by plea bargaining, mo kuan magud ma-record fiscal. So maglagot nako, yati na ni dili ko musugot. Gusto mo hilak, dili ko. Pwede rin siya mo plea bargain, mo plead guilty rin siya aning probationable ha, para to teach him a lesson. So that's what I'm doing. Pero In a dili way, ko it's ganahan, kadi na naman siya mo testify. Instead, if kung dili ko musugot, di man siya mo appear. And then he would be saying, Madismiss na gud na. Madismiss na gud siya kaysa. Ang imong witness. So kumingon na lamang ko paplit guilty hara na siya kanira. Aning under section katurang mga slight physical injuries lang, arresto minora. Kaysa dili. Kaysa akong ipa-dismiss. Pero nakoy uban nga ma-dismiss, especially kung ang bana trabaho sa government. Mao na siya Oo, nga. may problema na ko sa 926 Mao na siya nga challenging. Challenging siya. Challenging. Kita nga Oo. na ata sa private sector, when it comes to that, gihangyo gid nato for everybody to understand because there are so many factors ngano ang babayi Ay, moabot sa point nga mingon na lang Dili give up ko, ako na lang ipa-dismiss. So kay nag-uli nami. So we have to consider na sila yung mga Anak anak. mo na siya. O dyan ay noon. pinakauna. ang anak niya, kung ang anak na mo ingon nga asa si Muhangyo. Papa. Niya tuwa na Nanong priso. nawa naman si Papa. Na, murag maugid na kanang makakumot. On the other hand, pag nabantayan ako kung ang anak na mo ingon nga nung di magud na nimo ikiha si Papa ma. Sugot lang ka. Mupod sa na hinuon mo hatag og resolve sa women. Pero kung ang anak who did not see most kay naa magyud mahitabo no nga in this case the husband is very affectionate towards the child. Dili makitaan sa bata what the husband does to the mother or because to ang the mother wife. also kung magsugod nag-away kanang iyahang i-isolate ug iyahang i-protect somehow ang bata. So kung ang bata na gyud na mo ingon nga gimingaw siyang papa aw
We also have to consider nga ang 9262 is a very young law. Young law. Ayan, So ang oo. atong kultura sa Pilipinas does not encourage At a yeah, that's right. husband, wife filing Filing a a case case against the against husband. Actually, So does not bago pagod encourage siya. a family nga Nga ma- maguba. Yes, maguba. kay murag kuno kay atong gibutang og mayon pa atong dirty laundry, atong gipagawas. Oo. But Oo. then wala ta nga the law is designed for mga bayi nga gaantos na gyud for so many so long. years Ah. and for so long. Oo. So naagi na growing pains na siya sa Mao atong lagi, society tinuod. fiscal. Ako asad, sometimes di gyud kalikayan nga ang balaod will come upon a situation where ang katri pagani mo'y nag-aso. If we apply the full extent of the law, ang balay na'y masunog. Oo, tinuod. But, well, we have to pause for a few reminders from our friends. We will be back on that note. Stay tuned. And we are back. Sige. While we were on a break, we were discussing among ourselves the frustrations that we somehow had before when our women victims of abuse would somehow change their minds, and then kami nga mga abogado magtanaw mi against my better judgment mong yun ni uy kung paulion ni sila kay Oo. basig mag-aaway Tinuod. lagi hapon. But as Attorney She was saying, kanang from an NGO framework, we have learned to understand, di ba? Kita from that we have to look at it from the perspective sa bayi nga ga-file sa kaso. Okay. So from the first point nga mo ang bayi nga mo adto dito sa pulis nga mo report nga gidagmal siya sa iyang bana, lisod na from the very beginning nga moingon siya nga I am a victim of violence. Lisod na siya. Mo adto siya kay mo file siya kaso, oo. mas lisod Mas- pa gyud oo. na siya. If ang kaso naka-file na mo hangyo everybody sa pamilya pasayloan na kay imo ng bana, Fiscal, di mo manguna- pasaylo. muna. So, ang ato ragong hangyo ana is kinanglan gud ta nga mosabot sa babae and we hope nga dili people like you, Oo, fiscal, people like us, dili ta mo tire ba nga Mapulaan. mapulaan mapulaan. because ang sunod nga biktima not necessarily pareha sa last nga biktima. Kay mausog So, mo balik ang lahi uban ra balik ka na gud. pud. Actually, in our NGOs po, murag makabantay mi nga, uy, returning client naman ni namo for the second or third time. Unya, tabang na lang jud gahapon. Although at first, ig-atras. Nga, makaingon ta, usahay privately, patay lang yun mo balik ni ba? Nga, pero igbalik. Tabang lang yun gihapon mo jud kay gihapon. sabton na lang yun nga lisod nila. Pero, ako mangutana ko nimo fiscal. Like pananglitan ka ng returning ko ana nimo, returning complainant, nga, returning accused na nimo niya. Ora magyapon ni sa una oy naka Murag malimot ako sa akong gipang istoryas. For example, kung Oh. una pa siya, ako sa guna siyang patilawon og istorya. oh, Gihago nimong gobyerno, gihago nimong prosecutor, gipukaw nimong tuwang gabi kay mag-inquest, gihago nimong police kay ni-report ka nya only to find out nga mo balibad maunsa na naman ang imong mura na ka nabuktot kay gipatiran ka sa imong bana. Ako sa siyang kuanon ba pa-understand doon nga dili lalim ning imong gihimo niya only to find out unsa may day reason nga imo siyang pasayloon kay wala man kunoy mo support sa ilang family og mapriso. Actually, Mabawra mauna gud siya kaayo eh. ng Mauna na siya pinaka Mo gyud na, ano, yung oo. tubag. do you also Yun. offer her options kung ay makasuporta nga naman day ato ang i-elevate as protection order or ana Ako wala ko ra ana niya. Ako ra siyang ginon ko nga para ma-deter ni para ma-stop tagaan siya leksyon dili ko musugot kay although musugot ka ako may mo-prosecute ani anybody your witness can I could use anyone nga nakakita ani even without you testifying in court, ang doktor, ang pulis, imong anak nga nakakita, imong silingan, pwede na ko nang mapapriso imong bana. Pero muhangyo man kuno siya moangkon sa gamay nga kasala o makunta na iyang abogado pa istorya na siya din na ug okay ba siya para sa sunod di na siya ka-apply probation magmatngo na siya o basta kung grabe ra pud iyang pagkahimo pero kanang gamay rang kusi sa ning bayaw yawan na nakalitan po daw itong bana wala man po siya history nga violent siya kaayo okay ra ko pero murag kausara ko ni sugot nga gipa-dismiss katong ijaw usara ka buok oo pero the rest ako ginapa plead guilty
Anamang kita yung mga kliyente nga against our better judgment. Mo settle sila, but ang ato ra is kanang pag-settle nila ilaha po ng kabubuton. We have to tell the people nga actually kita mga abogado who are in this advocacy dili man ta gusto nga mapriso ang mga laki. Gusto ta nga dili wala na ipagdagmal sa mga kababayan. So if that means nga naay some cases that have to be compromised, it will have to be compromised for the better kuan of the family. For the benefit of the viewers, normally di gyud pwede immediate ang domestic violence Dili cases, pwede. di pwede i-compromise. But the reality is although di ta pwede nga magsabot-sabot, but the reality is kung ang babayi na mismo mo hangyo nga mo hangyo pud ang bana ug mo hangyo pud ang mga anak, no, sila na may kusa gusto nga mo hangyo nga maatras. So atras ana even if it's against the better judgment, di ba, mangita tagwe sige magkuan magana ibutang na tos kasuwatan kung pananglitan dili tighatag og suporta sa una ibutang sa ditos kasuwatan nga naay siya consent nga ang iyahang boss mo deduct sa iyahang sweldo hatag diretso sa asawa. Hatag creative na lang ta in finding solutions, but always bearing in mind nga kanina pa ni posibilidad nga mo balik. Pero usually wala mo pa ko ka-experience nga nibalik. Marag okay naman. Oo, nga nibalik ba nga battered siya sa una then i-file na po. Basta makasway lagi dakop siguro. Makasway supervision. Kinahanglan gud akong pitkan pog istorya. Makamata. In a way, makamatang bana nga dili lali makasulig priso. Tus prisuhan. Bitaw. Oo, mo dagway pud na pod unless nagagamit og mga substance mo siguro pod mawala sa ilang kaugalingong panghuna-huna. Speaking but more than that, kinahanglan na to that's why it's not just the law nga kinahanglan ta mo implement sa law. There has to be an education on the side of men and on the side of women. Nga for men to know nga dili pwede nila dagmalan ang babaye. And for women to know their rights nga og dagmalan sila pwede nila ikiha ang lalaki. Unless we can attain that, we cannot just say prosecute lang ta. But timbang-timbang gyud siya. Okay. So aside from RA 9262, naaman pud tay mga actions involving families no nga civil. Like for example, annulment, legal separation. In your view, what makes marriages crumble more often than not? Nga mo resort sila nga mo adto na lang yung korte kay imbis ang family mas together sa tinud anay sa akong nakitaan when they come to us lawyers, the marriage is already over and done with. Correct. Really yeah, I'm talking about annulment, declaration of nullity, legal separation. Medyo wala na kay marriage to speak of. Dugay na silang gabulag. Pila na uban 13 years, 15 years. Dugay na yung gabulag. They just come to you kay murag ganahan nila nga illegal ang ilahang pagkabulag. So, kuan na siya murabag guba na before naabot na to. We provide the legal remedy. And most of those are sa akong nakita sa akong mga cases, most of those kanang sayo nga nangaminyo. Mausad day akong nabantayan. Sayo nga nangaminyo. Sayo na nga. Dayon later on murag wa pa sila kasabot ug unsay kaminyoan dayon magbulag sila. Wala naka murag ang ilahang tungod sa ilahang youth dili pa ripe no or they got married for the wrong reasons. And one of those wrong reasons kung murag medyo recurring sa akong practice kaning namabdos out of teen pregnancy, and then ang atong hunahuna sa atong kultura nga og mamabdos nya wala na minyo wa man ko gaingon nga insakto na dapat dili gud unta na mahitabo ug mahitabo na murag sa una gina-push ang babae nga iminyo na lang para ma-save ang honor sa pamilya. So, ang babae pod muminyo only to find out nga when they live together, dili gud sila compatible sa isig usa. So, later on, magbulag. Baga silang duha psychologically incapacitated. Age, murag, unsa, what do they know? 18, 19, even 2021, no? Murag bata. Bata pa mag-usog, mag-usog imong likes ba sa usa ka tawo nga
at the age of 15 to 20 ganahan kay kaniya pagabot sa tungan ako naibog ato niya nga wala pa to siya ang ay responsable man pagabot ko ni mag 25 magkausob ng imong paglantaw ba kay murag immature pa ka emotionally unya sometimes kung imbitaron ko mo speak sa youth mayon gugo although one time naka-cause kog ire the way to sa madre or sa Girl Scout ba to kaniingon ko nga if you get pregnant, please do not make pregnancy a reason to get married. Which is sakto. Oh, nya kay di mo Which is true. Oh, do not Which make is true, pregnancy a which is reason true. to get married. Oh. Which is actually true because you'd be compounding one misdemeanor or mistake with another one nga murag mas more permanent in nature unta. Pero unsaon man na in our society naa pa man ginang alkanse mong ka kung kay babayi nya usahay even if ang babayi dili unta in love mura na lang sa siyag mo cling kay alkanse ko kung dili ko minyoon mabiyan ka kuan sa atong ko ng culture goods. Then kuan pod kinalan ang atong mga babae ato silang i-empower in terms of kanang power of the purse, di ba? Lisod kaayo sa babae nga mubiya sa usa ka abusive relationship if wala siya trabaho o wala siya kwarta. Mo gud na prangkang pagka-istorya. So bisag unsaon na siya dagmal sa iyang bana or sa iyang partner, iya gunang antuson because wala siya mahimo og wala. And so ako ayo sa di niya yang hunahuna di nako mada ang ako ang mga anak kay unsa may ako ang ilawg ani nila. Nya kun di po nako mada akong anak mura sa kog mamatay ka kamingaw sa mga bata. So, munang mo antos na lang. So, mao sa day pareha sa jud day og observations nga it's mostly teen marriages and teen pregnancies. Mo na siya. Say pod mga third parties na involved ba na fall out of love na ning usa sa iyang spouse na nakakita og lain dayon dito na ni live together then biyaan na lang family. In the long run, di pa kadawat ang asawa, ang legal wife ba. Pagkasunod na pod, ni move on na siya, then nakita na po siya lain. So, mo siguro na po ng, well, anyway, we are happy sa atong separate lives, then ato na lang ni-illegalize. Wala na may lahay, I mean, there's no reason for them to get back together. Although I am for pro-marriage, kung na ako sa court, ako man sa the state, magsigi kog oppose, sige kog pangutana nga dili siya mag-cross nga dili gud mag-grant. Oy, but our present law sa Philippines kung imo jung striktohon kamay ra man gyud kaayo psychologically incapacitated. Pero ang kuan lang sad ana, ang complication lagi kay if for them to live together basig mga anak na unya og more abuses. Nya na nagub sila ing family gyud pod. Hindi ang family. Hindi na gud pwede gong maubalik sila gyud. Actually, you would be surprised. Daghan kaayo nga gabulag nga wala ni file og annulment, declaration of nullity, annulment or legal separation sa balaw gitawag man natong separation de facto. Gabulag ra na sila gasabot ra na silang gabulag pero dili legal ang ilang mga. So even og tan-aw nimo ang statistics, mayong ka lately nagkadaghan ang kaso sa annulment kay daghan naman ang mo file og kaso. Kay murag medyo na usog-usog na pud atong kultura nga murabag okay ra og mo file ka kay sa una og mo file kay chili at tabu nga most likely sala sa babae nga nag-file sala sa babae kay wala gibiyaan unsa kay apan kay maugoy gibiyaan sa ato pa maugoy na ay apan pero actually kana nga tabu na agihapon with especially sa katong murag higher echelons sa society no mas maluoy ako usahay kaning mga clients nako nga murag educated maayo pagkabutang they struggle to hold on to a marriage that is only giving them kanang grief nya I try to offer them ano man di sa tabi mo encourage nga anol kay that is something that should come from them pero ngano man di o kung sakit na kaayo na you're having suicidal tendencies na, you are having this depression, why don't you shed the bag of nails that you are carrying? Kay murag you're holding on to your coat of nails nga murag it's hurting you but precious kayo nimo. Why don't you kanang shed it? Ang lahapod maulaw sila. Kay kuan, I mean, og tan-aw nimo VAUSE, violence against women, kanang problema og annulment, declaration of nullity, it is something that defines kaning status in life. Sa dato, sa pobre, sa
middle class, you will find clients in all of maygo magaytang classes of society, you will find Walay it. ko ano. Wala Walay siya, ko, dili mga siya mingon nga pobre nga ka. problema nas pobre, problemas dato, problemas Mas igo-igo, dili, problema dili. gyud siya sa Problema tanan. siya sa tanan. Problema Yeah. sa tanan. Lahi-lahi lang og kanang what you call, lahi-lahi lang ang reasons for staying. Sa kung pobre ka, you stay tungod wa kay resources. Kung dato po ka, you stay because di ka ganahan mawagtangan og face. Tinuod. Okay, and again, it's time to have a short break to hear some messages from our friends. We will be back. And we are back. Another common observation nga nakita na mo in the handling of family cases, daghag conflict when it comes to support for the spouse, for the minor children. Your thoughts, Attorney Sheila? Support, very difficult to enforce. Bisan pag naa kay order sa court, because klaro man na sa itong balaod nga musuporta gyud ang amahan sa iyang anak, ang bana sa iyang asawa, klaro man na siya. But even if you get that order of support, ang pag-enforce. So, mga challenges nga among nakita, usahay, kana, na-mention ni mo ganina, nga dili ta kakuha sa iyang salary kay daghang loan. Or naano na-adjud tay sa RA 262 ba nga naano tay Ah. protection order nga kanang kaltasan og Diretso certain ang kaltas, percentage niya. Loanan Igahatod pod. dito og gilunan naman di ay pag-abot mas nimo matan pas nito pinya. nag-loan na. Or naadyoy usa nga amo ang isa ka client nga niundang og trabaho. Para lang gyud Para dili lang siya gyud mo siya hatag ka- Balipod og sa hatag oo. og kinsa may support. nagbuhi sad niya sa iyang kawalingon naa siya Kuan maguta sa Pilipinas extended family family. so Your nagpabuhi parents, siya Nagpabuhi sa siya iya. sa iyang lain, sa Ah. parents, sa igsoon siguro or nana or whoever. So support is it can be had under our legal framework sa atong sistema, but the problem is enforcement. So maybe that's one of the things nga tan-awon sa atong judiciary og kay mohatag bag more power to our sheriffs nga Oo, maka-enforce pagka-enforce yun. anang support. Kay Ang sheriff na lisod. lang kolekta sa Oo. sweldo niya lisod ang pagkuha Yatag. sa support. So muna sa atong problema. sa prosecution kay I know daghan naman kaayo nagkaanam biya 96 pod og daghan ang nagikapoy na ang mga people to resort to civil remedies for plain support. Ang ilang gusto is mo Economic 9 to 6 to abuse. na economic abuse kay kanang na-criminalize naman ang failure or Failure to give deprivation support. Para of, mapriso. of support. Fiscal. Ang Kumusta ako- ang ang amo enforcement ana? Sometimes, na gusto nga. Kaya kung for example, if the husband is only earning 5,000 pesos a month, may kung tapasiro ra ka, tag 100 taon ng adlaw, Ang adlaw. unya, ug narapog kang gatrabaho ra pug ka sa bilang bagger siguro sa mall, 5,000 siguro abi. Mangayo pug 5,000 kun dili pud dagway. Pwede nga Mahurot. 3,000 ra imong ihatag kay gaabang pa siya balay, gabayad pa siya sa kuryente. Ayo hutda. Kay kung ibutang na to sa yung agreement dinhi nga 5,000, that is impractical, dili na ma-realize. So mo iyang sweldo asa may imong payslip. So mo ang gimisto nga basta kay makahatag lang. Because of course Oh. support is dependent on the means Oh. means baya pod sa supporter Yes. unya and the needs of the one to be supported. Ang problema ana kay kung mas dako pa ang needs niya, gamay ra ang Ang means. So mo usually good mahitabo. Ah. Usually good ana mahitabo. Nya na po'y uban, especially those nga ga-earn og mga atong above middle ba. Nya na ilaing bayi, na third party involved. Mo loan og daghan kay usually sa una paupa ko support. Ako nang adtuo ng unsa ni ang kanang budget officer sa usa ka company. Ang kliyente unsa man ni, ako ni kasuhan siya. Ayaw ra ma'am, unsa man imo nga. So na authorization ang bana. Gagamag I am authorizing my wife to mo na. There was a time nga 200 ray gihatag. Nasuko nako ako ina na wife not accepted padahan 200 unsa man ka. Unsay makaon Oh, ana? you know, Lima yung ka buk anak, maging anak. ang iya lang gud kuno nga naa yang feeling is na respect niyang husband nga tagaan just 200. Alam Oh my niya God. ako kay labayon iyang bana. So, ako guy man ito. Ako guy makasuhag og physical injuries kay labi ko siya pakun og bato. Kay supervisor biya sa
sugarcane refinery. So Sugar, dako og kuan income. 200 ray gihatag kay wala na kuno siya sweldo niya galaban pagud yang boss. 200 pesos ra. Nalipay pagud ang asawa na pag 200 nga we ako wala kun happy. Kaya yung feeling ba at least ay finally nakatagaan ang gugug sweldo. Para lang Wala nakagawas lang siya satisfaction. bahin Oh, sa grabihan satisfaction yun. niya, Oh, matay satisfaction. luya kaayo. So what happened was that because the husband denied having a paramour. Yes. Ang hitabo namo kay ni-file og 9 to 6 kaswa nag-adultery unsa pa to. Dili man ko kakuha probable cause what I did was although di na ako trabaho, akong gina ng pulis. Pwede nimo ning ikuan is pag-spy ka dito ha. If they had been living together ha, kay kung kita gani ko kay kadismiso na ko ba wala ko'y probable cause ba kay kulang ang evidence. Pero deep in my heart dito ugog ko nga naagod sila relationship. So akong gisugo kita mako pictures ma'am gahida gadulog ko abiliban ako nimo which is that Nakakuha ang- dili gud unta to angay nako buhaton pero ganaluoy magugus bayi nakakuha nya karon na-archive lang ang kaso pero naanay kuan At least naanay. Elias Waran silang duha and they could not go out of the country because ang mistress is working in Hong Kong. Kuha mo na ang bana ni-resign sa trabaho ko dili na mo kabalik aning lugar kay na ay Elias Waran sugo na ako tong pulis. Kita ko kong picture dito. Biliban ako sa pulis. Di ay, ba kina ako sila? ugot ako angay buhaton kay Oo. kuan neutral pa biya mi at my level pero naluoy ako sa bayi ba. Pero at least you went the extra Oh, mile. I Kaya went the kinanglan extra mo ka. mile. Actually, Niluoy ko sa bayi. you're neutral but you were also fact-finding because you did not tell the policeman pud nga kanang ka-fine evidence nga ikuan gyud i-manipulate gyud. Wala iko nga Tell me tanawa what lang you ni know, nga sus, house. gadugon, hinuon. Kita magugug picture nga wala hinuon nga do something kuan. gadug. Pero nagdulog silang duha. Kung ano man Yun sa niya pagkuha sa bitana. kanang pasangil ako siya ayo, pero ana siya sa iyang cellphone na ko. Pwede itong Biliban pulis na ako sa makuha. pulis. So usually mag-PI ko, ayaw pa makakanakuha ka, nabi ako yung mga private investigators. Kasi dili mo angkon. Nabi ko yung private investigation. You might as well tell me para magkuhan taron diri mag-settle ta og naamang galing settlement. Ano to? Na-file na to, wala pa man ibalik ko sa lugar. Attorney Shea, have you ever tried that where all the things nga gi-confide sa imuhang client nimo criminal case naman gyud ni Oo, pero dili ganahan mo file og criminal case ang gusto kay civil lang. Kuan man, kuan lang, namatay choices sa 1962. conference, Conference. conference or Ah. ipatawag lang or Kay dili sila. Most mga baymingon nga kinanglan mi og support, kinanglan mi og kanang kwarta galagot mi sa among bana but amahan na magud gyapon ni siya sa akong mga anak. So dili na ko siya ganahan nga ipapriso. Priso. Gusto lang ko og protection order, gusto ko og kanang makatag siya nako og support. Support. So kita as lawyers, we are constrained by the choices of our client. client. We cannot substitute our choices for their choices. So sila gyud maingon nato unsa but And mo na siya. sometimes sila biya mo ingon ha nga, pwede ipatawag lang akong bana kay Oo. biya pud mi nga naa sa kanang court kanang sila gusto nga ipatawag. ipa-conference. Like kana nami mechanism sa NGO that I used to be connected gyud kaayo sa una sa G-Wave nga among ipatawag ang bana dito sa among office. But of course, dadalhin mo nag-letter, demand letter, and then you invite them to go to your office Yes, and para- to for a possible conference and settlement parang makaistorya ta kabahin support. So there are some times that we are successful. Bitaw no, Oo, nga mo, but adto more dito. often than not mga murag Oo. 90% of the time di man tubag Oo. dead mahon. And then after the end result of that conference is to have an agreement signed. And kanang giingon ni fiscal. Mo na mong ingnon nga ang because we Oh, can ano do may that agreement? nga Oo. moingon ang bana nga it's addressed to the employer sa bana para nga Didakan. modidakan nga diretso ihatag sa asawa. So when some musulat ana and employers actually cannot refuse that kay ang gahimo sa authorization ang ilamang bana. empleyado. Empleyado. So there's really no reason for the employer to refuse that. Pero
kana Kang mang loan. Exer ko muna na problema. Oo, Muna na pag problema og wala tay makuha. Muna, Oh, ako sa tong ang 200 mga- na lang nabilin. Ako ang mga petition for TPO karon sa una kay to deduct with from the salary, a certain percentage from the salary of the husband i-include pag yun nako na karon kay maro naman kayo mang loan mandaan di gamay na lay mabilin mingog 50% nga kung giloan di ang katong loan amount, ang katong take home pay mo na lang to 50%. Ako apilo naman sa nako karon nga. And to prohibit and to direct the employer of the husband not to grant or facilitate any loans unless with the consent of the wife. Ayo. Oh, the petitioner. Ay, mga Kay ibutang. para apilo na lang yun. Kay para iskot ba yan kanang labinag na ay mga maro-maro. Pero attorney na po ba ubang kaso nga ay, ginadismiss na ko kay sometimes it's the wife is the erring spouse. Yeah, there are. Times. Unya. Di man There are. kami ng Oo, perfect oo. tanan. So, there Ako yung sa case nga I dismissed it. The wife filed a case against her husband for 9262 kay gina-stalk daw siya. Okay. Stalking. Stalk. Nganong dili man ka-stalk nga gaduda naman siya sa imong lihok. Okay. Okay. So, yung allegation dito, kay ganahan siya nga mapriso, kay wala mag government official, manggola, elected, barangay official, I mean, municipal official. So, yung gusto ato. So, when during the preliminary investigation, na po ng anak, so, ayaw ra mag-away kay ng bata. So, naminaw ra ko nila. Una, naluoy ko niya. Pero in the long run, she did most of the talking, siya may very assertive. So, when I went over the evidence, siya the erring spouse. So, that's what the reason nga nung gastok yung husband niya, ginasunod siya. Because Actually, there were, ug asa siya mo ato ginasunod siya, ginapicturan siya. So, I dismissed the case. Wala kay basihan, ani. Kung ikaw, ganahan mo siya nga ma-legalize. I mean, ganahan siya na i-reason ba nga ma-severe ang marriage ties so that she can have a relationship with this other. Ang problema lang, na-divine intervention, namatay itong lalaki. ang husband. No. Ang iyang kuan ko no ka relationship. So basig nag-uli na hinunto sila. Wala sila ra gud unta dito because the husband was able to get mga Facebook messages, I love you, like something like that. So of course ganahan Gipakita, jud siya mo kanan. verify kinsa maning Gastok tawhana. ko siya, nakuha niyang password. Iyang ginahack niya. Then she submitted is as countervailing evidence nga mauto is the wife who is the erring spouse, not him. So pagkita, oh my God, I do not want to read the conversation. So, it so happen nga, katong kuan iyang suspect siyang na relationship sa iyang wife namatay. How are they now kaha? Nagbulag yun sila Nagbulag yun. Oo. Okay, because the wife doesn't like him That's anymore. why ang Oo. domestic violence cases kung marabag, it's always on a case to case basis. basis. Oo. Dili gud Kung ka nga may generalize. nga ang bayo Dili na ka gusto kaingon nga, victim. mo nay mahitabo, mo po ni nahitabo sa sunod. That's why we really ask of everybody or each one of us that's involved na we have to go the extra mile to understand. Oo. So dili pud ka mo judge tayo. tayon. Tinuod nga sige, ako ring failan diretso, maluoy po kasi lalaki. Oh. Sa iba magkandak na lamang kag investigation nga beyond what you are supposed to do. Kay ikaw may mo prosecute. To get to the To get to truth. Oh, kay mo prosecute ka dito nya. Dili day mao. Kay kami sa how many times naman pud mi nga murag uy pag-abot sa court na embarrassed me. Yeah, that's Kay right. ang court itself nagpadala og social worker di ay to see the situation there. Pag ingana oh my gosh na may mga very material non-disclosures pud sa client, di ba? Tinuod. So ang amo ana lang pud ana is okay, she is still a woman, obviously she needs help, but this is not the help, dili legal prosecution. Other forms, maybe counseling, maybe kanang paradigm shifting kay lahi og unsa. Okay, for families who are kanang having a crisis pero dili pa unta kanang insurmountable ang crisis. Best practices, what do you think? Go to counseling. Oo, Jud. Go to counseling because kita
while we would want to tell women that this mo ni inyong ang right, mo ni inyong katungod ug dagmalan mo file mo ani kaso, but we also want to preserve the marriage. Some people think of us in the NGO world, if we are pro-women, we are not pro-marriage. Dili na siya, it doesn't follow. Sa balao na to, nun si Kitor na siya. So, we are still pro-marriage. So, ginana nga naapay masalvage, then counseling. But then, wala nagug kay marriage to speak of. Because in a situation nga, sige ragug dagmalan ang babae, that's not a marriage. Dili na siya the marriage that we all want when we get married. That's a boxing ring. So, wala na gud tay mahima. Then we go to the legal remedies. But if wala pa, pwede pa masalvage, then counseling. Working on the men, has it proven successful? Kanang ang mga guys mo or men talking to other men nga to give advice. Wala man gud may power sa fiscal's office nga mo patawag unless there is a case pending before our office. Sometimes invite me sa mga local government units to speak on these rights. So there was a man who told me fiscal dayo sa yun ra na kana daw sa iyang cellphone ang ginabutang daw niya sa iyang chicks before the word. Oh my God. Lalaki ang pangalan. So I was telling the wife, kay mura magutog family fun day. You check on your husband's cell phone sa. Do not rely nga babae, lalaki nang nakasulat din ha. That would necessarily follow nga kuan guna siya in truth kanang lalaki. Pre or bro or ana oy di pre or bro. Katawa ko ato diya. Mura pud to siya mga 9 to 6 mga family fun day gina-invite nga imo bang ibutang imo kog di ko maluyan ang mga bata kanang cases like those cases nga murag ang parties na mo ni decide nga mag-settle or something ba niya. Does the judge also, because there's a provision like for example in RA 9262 nakasuway na mo that ang judge na gid mismo mo nag-include nga ipa-mandatory counseling ang abusive partner or husband. Yeah, naay ubang judges. Actually, naay mga progressive judges. A lot of the judges sa family court, I think, are very progressive. Nga are also going to kanang non-traditional means. So, i-include ang counseling, i-include ang kanang mga anger management. So, mayo na siya. So going back to your kumusta ang question reaction? earlier, men, I think education is the key to men. When you educate the men, when you tell them it's not okay, ngan mo ani mahitabo, and mas effective og lain nga lalaki, maingon sa lain nga lalaki. Yes. Mas lamig So, din muna na lalaki ani- mo mag-lecture siguro nila sa kay sakit ang bayi. Sa rights sa okay, kung kitang bayi murag naagya po yung resistance ba murag sus, kamu para naman na inyo oy. Murag mawala dayon ang barrier because murag basta kita lalaki babae maingon ta sa lalaki nga dili na insakto murag there is that natural barrier nga men are from Mars, women are from Venus. Murag ina na. Pero og lalaki mo istorya sa lain nga lalaki mas effective mo nang sa amo nga NGO sa GWAVE we include that we have a Men Against Violence project. Educate the men so that they will also educate the other men. Correct. Then kuan those men who have undergone counseling nabantayan sad nako with Law Inc. We had one nga di pa ganito di pa to ning start out as client gyud sa NGO but one of those progressive judges in Mandaue City know us niyon din siya nga okay dili niya kay ning kuan naman mo affidavit of desistance naman dili na mo no I will not dismiss this case mandatory counseling for the perpetrator unya 2 years unya gi-assign sa Law Inc. ang social worker sa among NGO mo gi-assignan. Di naana gud mi ato di ni atong kaso niya naana ra men nga client. Naana na client pa nato ang men. Yan saon man na kay ingon man ang judge i-counseling namo. Police officer to siya. Unya eventually primero napay resistance. Dili pa ganahan kaayo mo kung ano compliance lang. Tuo lang ta kay naas orders of court and later on siya na mo ni open up. Kulang na Later on, eventually, na murag na healed ang ilahang relationship karon siya na mo'y tighatag og seminar sa
Wowsy. wow. Very good. Kuan ba na, Very good. na Not complete turnaround. na complete Complete turnaround. So turnaround. we work on the women but we really need to also work on the men. Yeah. Kay kinahanglan na sila ma-in touch sa ilahang feminine side. Kanang, di ba, it's so feminine for us to just talk and share. Wa kayo sila'y ana nga Mas ability. effective. No? Sa among experience, mas effective og laki mo istorya May sa istorya. laing Oo, lalaki. sa babae. Mas effective siya. But the education should be bayi, Lalaki, oo. So, we can only address the problems of the future if we educate the Yes. present. Karon. And in a way also, we need to educate with the women about Ah. what it's like living in Mars. Okay, Oo, women are from tinood, oo. Venus and they are from Mars. Anyway, that's all the time we have. A few messages from our guests before we close. Thank you for the time, for having with us, for having you with us here. Naot paunta nga sa 1 hour, nato nga pag-istorya din you have learned something from us. Although gamay ra man na kadaghan pag yung mga cases ba nga mga na makahatag ninyong maayog pagtulunan. Pero tungod kay limited atong time, maybe in the next setting, or hopefully, og ma-invite ta pod mi diri, then we could discuss Yay! other Oy, things. So continuing salamat kayo, invitation, attorney, ha? for Attorney inviting us Shi. here. Unya, salamat po mga taga Cebu, or asa man nagaling maubot ning inyong programa. Thank you kayo, and good evening once again. Yeah. Attorney Shi. Thank you. Murag ni hagbay ra gyud ang usa ka Sa oras. oras. Oh, And, exactly. ang advocacy on women's and children's rights is dili bag-o nga advocacy. It has been here for quite some time, and we need to educate everybody para dili ta magdagmal sa atong kababayen ug atong mga kabataan. So salamat kayo. And before we part, you know, we are classmates in the 44th Pre-Adjudicature Program of the Supreme Court PhilJA. Unya na aming mga classmates dito nga nagpa-shout out. Kabahin ko ninyo og Sige, pa-shout sige. out nila. Sige. Read off their names. Sige, kaning among mga kauban dito, mayong gabiin ninyo, Attorney Joyce, Attorney Romel Mirasol of the PAO, Dumaguete City, og yung mga kauban po, si Attorney Nabi Montenegro High, learn to prioritize. Attorney Elton Abria, og among mga clerk of court, si Attorney Irene Teves Valleser, si Attorney Cheryl Bueno Hinoso, og among mga kauban din na sa Dumaguete nga namo MCLE ugma. Og among mga kaubang prosecutor sa OPP Negros Oriental and OCP Bayawan City, mga judges din hay. Surot na ni Amcel. Surot na ako. Kani. Ug sa bang prejude to mga taga Cebu man din kauban. nato nga classmate no, sige, si sige, Attorney Prosecutor Shi. Alex Lim Ingles, Ah, ug si oo. Prosecutor Hyacinth Hadrake, Hadrake. and si Atong Attorney seatmate. Atong seatmate, si Attorney Peter Kanyama, ug ang we'd uban like pod nga to- mga lady lawyers Yes, from classmate Cebu. po ninamo, mga Celians. Hello. Celian Attorney Joyce Adlaw, Attorney May Pono, Attorney oo. Munlin Misal, Attorney Jugsi Adlawan. Unya, daghan pa jud kaayo may classmates nga di na namo ma-mention tanan. Hi and greetings to the 44th pre-Jude program nga class. Ay ako apil akong duha ka seatmate basig malain si Attorney Sige, Laila Mendoza sige. and Attorney Kathleen Cesar. Hindi na ako i-mention kay mahurot ang oras. Pero kay tapad na may tapad na rin Irene, doon. so We trust that you are studying there nya ning dalikyat mo Ano mo tan-aw sa oo, ato ang tinuod. TV program instead of watching Avengers Infinity War. Anyway, thank you and good night. Good night.